ରାତିରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇ ଉଷୁମ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହେବା ସହିତ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଶରୀରକୁ ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇପାରନ୍ତି କି ବିଟରୁଟ୍ର ଜୁସ୍ ପିଇପାରନ୍ତୁ କି ଡେଲି ଗୋଟେ ଆମ୍ବଲା ଖାଇପାରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଫ୍ରୁଟ୍ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପେଟ ଗରମ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସି ତୋରାଣୀ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ବାସି ତୋରାଣୀ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ପିଆଜର ପେଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଫଟକା ଜାଗାରେ ଦିନକୁ 4ରୁ 5 ଥର ଲେପ ଦେଲେ ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଗୁଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରି ନାଭିରେ ମାଲିସ କଲେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ସେବନ କରିବା ପରେ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଧିକ ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆପଣ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ବହୁତ ରୋଗ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ କ୍ଷୀର ସହିତ କାଜୁ, ବାଦାମ ଏବଂ ଗାଈର ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଆମର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୌନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଟ ରୋଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ମସୁର ଡାଲି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ରୋଗରୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଖିର ପତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟା ଓ ଘନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେ ଆଖିପତାରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଟିକେ ମାଲିସ କରିବେ। ସେ ଆଖିପତା ବହୁତ ଘନ ହେଇଯିବ, ମୋଟା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଖିପତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ। ଗାଈ କ୍ଷୀରର ସରକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଓଠରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଠ ଫାଟି ନଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଠ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକ୍କଣ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଭାତ ଅଧିକ ସେବନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଭାତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଭଲ କାମ ଦେଇଥାଏ ବା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଜମି ନଥାଏ। ଯଦି ମୂଷାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଘରର ସବୁ କୋଣରେ କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ଆଉ ଆସିନଥାନ୍ତି। ପନିରକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ପନିରକୁ ନ ଛାଣିକି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପକାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପନିର ନରମ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଏମିତି ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ହାଲକା ଟିକେ ଛାଣିବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପନିରକୁ ପକାଇଦେବେ। ତ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିୟମିତ ଗଜାମୁଗ ଏବଂ ଗଜାବୁଟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଫଳ ଜରୁର ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟା ହଳଦୀକୁ ଶିଳରେ ବାଟି ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଯେ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଏବେ ତ ବହୁତ ସେଥିରେ କେମିକାଲ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଘରେ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଶିଳରେ ବାଟିକି ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ଥିବ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭିନେଗାର ପକାଇକି ଭାଜନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ହାତରୁ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ କି ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିୟମିତ ରୂପରେ ପଇଡ଼ ପାଣି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆଉ କମଜୋର ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଥିବ କି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ତାହା ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଆଖିରେ କଳା ଲଗାଇଲା ପରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୁଅ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ତଳେ କି ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୁଅ ହୁଏନି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଟକା ଭଳିଆ ହୁଏନି, ଆଖି ବଥା କରେ, ଆଲୁଅ କୁହାଯାଏ, ତ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଏ।
मेथी को गुंड करिकी घर तैयारी नड़िया तेल रे मिसैकी जदि केशरे लगाती ताहा चुट्टी झड़िबा बंद हो जाए। जदि आपण को दुर्बल अनुभव होता है तेबे आपण प्रतिदिन गोटे गिना कौन करेंगे ना सालेड सेवन करूँ प्रत्येक दिन। यह द्वारा आपणकर कमजोर कम दिन भितर आपणकर जहाँ भी कमजोर के दुर्बल लगुच आपण को बहुत कम दिन भितर ता दूर हो। सुना अलंकार को गोटे हलदिया कपड़ा कि नाली कपड़ा रे खंडे हलदी हूँ रखिकी रखु। एमती करने द्वारा सुना अलंकार पूरा चकचक कर मन रखु। केवे भी सुना और रूपा को एकाठी रखिए नहीं, यह द्वारा अलंकार कला पड़ जाए। आवश्यक ठारू अधिक बारंबार चिंता करने अपेक्षा चेष्टा करूँ समस्यार समाधान करने। आपण मन रखि था कि अधिक चिंता करने द्वारा मनीष शीघ्र वृद्ध हो जाए एवं सब प्रकार रोग माड़ी बसता। तो से आपण सब चेष्टा करूँ केमती समस्यार समाधान करेंगे। चिंता करिकी किछि लाभ नहीं। थंडा काश होउथिले टिके अदा महू एवं तुलसी पतर रस यही सबको मिसेकी सेवन करने द्वारा थंडा काश आदि दूर हो जाए। नियमित रात्रि 10टा भितर शोइबा एवं सकाळ 5टा भितर उठिबा अभ्यास रे पकांतु। एमिति करने द्वारा आपण शरीर पूरा सुस्थ रही है। गर्भवती महिला को डार्क चॉकलेट सेवन करने उचित। यह द्वारा शिशु सुंदर एवं स्वास्थ्यवान जन्मग्रहण करें। चेहरा पूरा गोलगाल करने आपण नियमित सकाळे एवं रातिरे 2 टपा बादाम तेल गालरे लगांतु। गालरे गोल आकार मालिश करूँ, सर्कुलर मोशन रे मालिश करूँ। एपरी प्रतिदिन 10 मिनिट करूँ। देखिए गाल पूरा माने चिकणी भी देखा चेहरा पूरा गोलगाल भी देखा। किछि लोकंकर देखिए दांत गुड़िक हलदिया देखा जाए। तो आपण कौन करेंगे ना सरिषा तेल रे लुण मिसेकी दांत रे घषिबा द्वारा हलदिया दांत पूरा सफा हो जाए। सब बेले जदि आपण असुस्थकर माने खाद्य सेवन करेंगे तेबे आपणकर मस्तिष्क शीघ्र कमजोर हो पड़ता है एवं आपण शीघ्र बीमार पड़ी था। सकाळु सकाळु छोट पिलांक शरीर में भलरे तेल मालिश करिकी सकाळर कौलिया सूर्य किरण रे छुआ को किछि समय रखिबा द्वारा छुआ मानकर हाड़ मजबूत होता है एवं शरीर मध्य मजबूत होता है। जदि आपण को कम भोक लगुच तेबे आपण गुड़र सेवन करूँ। यह द्वारा भोक लगे सहित पाचन क्रिया मध्य मजबूत होता है। घर को आसीथिबा अतिथि को किंबा कौन से लोक को स्वच्छ पानी प्रदान करने उचित। यह शुभ होता है एवं घरे राहु को खराब प्रभाव पड़ न था। शोइबा पूर्व नियमित भाव में इष्टदेव को ध्यान करने उचित एवं बाम पट माड़िकी शोइबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित आप जब सांगे सांगे खाईकी आसछन्ती तो बाम पट आड़े माड़िकी शोइबे तो खाद्य जल्दी हजम होता है। रातिरे शोइबार 2 घंटा पूर्व भोजन करने उचित एवं हाल्का भोजन करने मंगलकारी होता है। कथार अच्छी सकाळे खाइबे राजा भली, दीपरे खाइबे माने मध्यम माने प्रजा भली खाइबे, आउ रातिर कौन खाइबे ना भिखारी भली। माने जते कम खाद्य आपण खाई परिबे सेते माने स्वास्थ्य पई भलो। रविवार दिन सकाळु सूर्य उदय हेउथिबा समय रे कौन करिबे ना सूर्य को अर्घ्य देबा उचित। यह मंगलकारी माने हेबा सहित मनस्कामना मध्ये पूर्ण होता है। रविवार दिन केबे भी घरर पुराणा झाड़ू बाहर फोपाड़ा उचित नहीं। यह अशुभ होता है एवं कलह देखा सहित धनहानिर संभावना रही है। घर वास्तुदोष दूर करने प्रत्येक कोठरी रे 6टा फिटिकरी खंड रखिबा द्वारा शुभ होता है एवं सुख समृद्धि लगी रही है। आपण जदि घर में किसी वास्तुदोष अच्छी जदि आप जानी भी पारु ना घर वास्तुदोष किसी अच्छी कि नहीं, आप प्रत्येक कोठरी रे खंडे खंडे फिटिकरी खंड रखी दिंतु। प्रत्येक दिन गाधोवा समय पानी रे किसी फिटिकरी पानी मिसेकी गाधोवा द्वारा शुभ होता है एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार आसी थाए। आपण प्रत्येक दिन गाधोवा पानी रे दही मध्य पकई पारिबे। दही पकई जदि गाधेबे तो शुक्र मजबूत होता है, जहाँ आर्थिक मान स्थिति बहुत भल।